sit in front? Perfect. Hey. So nice. Chalo. You need this key card to enter this building. Huh? Ha. Correct. Sure. Thank you. Overload? Merci. Overload. Wow. Try to you guys in. This is our room. This is kitchen. This is bedroom. This is bathroom. Just quite simple. Ready? This is the bedroom. You have wardrobe, and this you can see outside, but you don't have any view. 就我发一个。你应该买个泳帽，你知道吧？ 快过来，美了，你又美了，就这样角度啊。啊，你这个就原相机不是美图秀秀，开半身啊，脸不要美，先拍脸。 জলের তলা ডুব দিতে বলছিস? হ্যাঁ, ডাব। হ্যাঁ, ডুব দাও একসঙ্গে। হ্যাঁ। দাঁড়াও, এটা তো ভিডিও হলো, ফটো তুলে দেবো।
গুনেছো টিকিটটা নিয়েছো কত দিয়েছে হ্যাঁ কত দিয়েছে এই যে আচ্ছা আচ্ছা তুমি ও
पूजा का शांति 나나. 어? 안 맞던 일대로. मासूद है तो कुत्ते गाड़ी मिलेगी Come. Yeah.